हेलो पिला माने वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिला माने आज आमे पढ़िबा विपरीत शब्द। ठीक अच्छे आ मु तुम मानू पूर्व क्लास रे बहुत गुड़ाए विपरीत शब्द पढ़ी सारी आ मु आशा करुँच तुम्हें मैंने से गुड़ाक देखि जदि देखी ना तुम्हें मो यूट्यूब चैनल को जाई देखिपार। ठीक अच्छे तो चलो आज आमे क्लास स्टार्ट करवा। तो देख पिला माने एडी देखि पारुथबो ग्राम्य कौन ग्राम्य। तो ग्राम्यर विपरीत शब्द कौन हो बन्य। बुझीपारच ग्राम्यर कौन हो बन्य हो। ये देख घन घनर कौन हो तरल। घन माने जानच कि नहीं जोड़ा कठिन अवस्था थाए से घन आ जोड़ा तरल अवस्था तरल। तो घनर सदाबले कौन हो तरल। घर घरर कौन हो आरे आम घर भितर रोचे घरर बाहर हो कि नहीं। बुझीपारच कि नहीं घरर सदाबले कौन हो बाहर। एबे देख चंचल कौन देखा चंचल। चंचल कौन चंचल माने जी शीघ्र शीघ्र काम करती तांको ही आमे चंचल कहवा। तो चंचल कौन हो मठ बा धीर है ना। जड़े जड़े एमतिया पिला भी था गोटे कम करने बहुत टाइम नहीं जाती बहुत मठ हाँ करदे हाँ ये करदे से भाया। किंतु चंचल माने फटाफट कामटी कर दियंती। बुझीपारच कि नहीं। चतुर चतुर माने कौन अति बुद्धिया जो माने। तो चतुर कौन हो अचतुर भी हो पार आ बोका भी हो पार। कौन हो पार अचतुर बोका भी हो पार। एबे देख चेमड़ा कौन चेमड़ा चेमड़ार कौन हो मस्का। बुझीपारच कि ना इम्पोर्टाट यहाँ। ठीक अच्छे तो चेमड़ार सदाबले मन रख जे मस्का हो मटका भी हो। ठीक अच्छे चिकण गोटे जिनस आम हाथ को चिकण लगुच आड़ा कौन हो अचिकण। बुझीपारच कि ना एबे गोटे जिनस टमाटोटा हो हाथ को चिकण चिकण लगुच कि ना। बुझीपारच ना ता बदले जदि आम आलू नबा एते तो चिकण ना ना आलू खदड़िया ए टाइप थाए। तो चिकण अचिकण चिंता एबे किसी गोटे हो गला आम चिंतार रोचे तो कौन अचिंता। चिंतार सदाबले अचिंता चिन्हा चिन्हार कौन हो पिलाने अचिन्हा हो। बुझीपारच ना चिन्हार एबे गोटे लोकटे देखा जदि से मुझे जानी ताले सी कौन हो मोर चिन्हा हो जदि जाननी ताले अचिन्हा। बुझीपारच ना पिलाने हाँ भल लगुच। देख आउ थे कहीदे ठीक अच्छे तो ये देख ग्राम्यर सदाबले हो बन्य घनर हो तरल। घन माने कठिन कही तार तरल हो। घरर हो बाहर घरर कौन हो बाहर। चंचल कौन हो मठ बा धीर जड़े शीघ्र शीघ्र कम कर माने बहुत चंचल पिला आ जड़े मठुआ पिला। बुझीपारच कि ना चतुरर आइदर अचतुर कहीपर ना बोका भी हो। से जड़े चतुर पिला से जड़े बोका पिला से ताकू किछि जना ना। चेमड़ार कौन हो चेमड़ार मस्का हो मन रख आ मटका भी हो। चिकण एबे गोटे जिन हाथ को चिकण लगुच गोटे तो चिकण लगुनि माने अचिकण। चिंता चिंता कौन हो अचिंता। जड़े जड़े था ना बहुत चिंता करती जो मैंने पाठ पढ़ती किंतु आउ जड़े जड़े जो मैंने अचिंतार बसती हाँ जहाँ हम हम देखा से भाया। चिन्हार कौन हो अचिन्हा ना से लोकटे मोर चिन्हा से तो मोर अचिन्हा। बुझीपार तो चलो नेक्स्ट देखा। देख एबे देख एडी कौन ना चेतन देखिपारच चेतनर कौन हो अचेतन। बुझीपारच तिरस्कार तिरस्कार पुरस्कार। बुझीपारच एबे आम जन को प्रेज करछे पुरस्कार दौचे हाँ कि ना आ जन को तिरस्कार करछे। तीरधानर कौन आविर्भाव। बुझीपारच आविर्भाव हेले आ कौन ना तीरधान हो गले एमती आम कौचे कि ना। तो तुलसीर कौन हो बिछुआती आम कौचे कि ना तुलसी तुलसी माने बहुत भल बिछुआतीटा माने कौन कुंदे हुए। बुझीपारच ना तो तुलसी आम कौन से पिलाटी तुलसी भाया हाँ कि ना तुलसी दुई पत्र बासे आम जमी कौचे ना आउ गोटे पिला बिछुआती। तो तुलसीर सदाबले कौन हो बिछुआती। तुष्ट तुष्टर कौन हो रुष्ट मन रख तुष्टर रुष्ट हो। तेलिया एबे जड़ मुंडर बहुत तेल अच्छे तो तेलिया आ से जमा भी तेल लगेनि माने आम कौन नुखुरा मुंडाटा कौचे कि ना। तस तसर कौन हो रस। बुझीपारच तसर सदाबले कौन हो ना रस हो। देख थंडा थंडार तो आम जानचे ना
ଗରମ ହଁ ନା ଏବେ ଚାଟି କଲ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଯାଇଛି ଆଉ ଆମ ଗରମ ଚା ଦରକାର ସରିଲା। ଥୟ ହଁ ନା ଥୟର କହିଯିବ ଅଥୟ। ଏବେ ମନେକର ପିଲାଟି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆସିଲା ତ ସିଏ ମାଆଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋତେ ପଇସା ଦିଅ ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣିବି ତ ସିଏ କ'ଣ କରିଦେଉଛି ଅଥୟ ମାନେ ଜମା ଥୟ ହେବାକୁ ଦଉନାହିଁ ତାମାନେ ଥୟର ହେଇଯିବ କ'ଣ ଅଥୟ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ତାପରେ ଦେଖ ଦଢ଼ ଦଢ଼ର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଫଟା ବା ଭଙ୍ଗା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୟାଳୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଜଣେ ପଡ଼ିଗଲା ବା କାହାର ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଏମିତି ବି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ନା ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଲୋକ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଥାଆନ୍ତି ପଡ଼ିଗଲେ ବି ଚାହିଁବେନି ହଁ ନା ବା ଉଠେଇବେ ବି ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଲୋକ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତ ଦୟାଳୁର ସଦାବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଦେଖ ନା ଚେତନର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅଚେତନ। ମନେ ରହିଲା। ତିରସ୍କାର ଏବେ ଆମେ ଜଣେ ତିରସ୍କାର କରୁଛେ ଆଉ ଯଦି ଭଲ କାମ କରୁଛି ପୁରସ୍କାର। ତୀରଧାନ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆବିର୍ଭାବ। ତୀରଧାନର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆବିର୍ଭାବ। ଆଉ ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ତ କହିଥିଲି ତୁଳସୀ ବହୁତ ଭଲ ବିଛୁଆତି କ'ଣ ଭଲ କି ନାହିଁ ନା ତ ତୁଳସୀର କ'ଣ ହେଇଯିବ ବିଛୁଆତି। ତୁଷ୍ଟ ତୁଷ୍ଟର କ'ଣ ହେଇଯିବ ରୁଷ୍ଟ। ତେଲିଆ ମନେ ରହୁଛି ନା ତେଲିଆ ବହୁତ ତେଲ ଲଗେଇ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ଜମା ବି ତେଲ ଲଗେଇନେ ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡଟା କେମିତି ଦେଖାଯିବ ନୁଖୁରା ତ ତେଲିଆର ସଦାବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନୁଖୁରା। ତସ ଏଇଠି ତସ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ତସର ହେଇଯିବ ରସ। ଆଉ ଥଣ୍ଡାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଗରମ। ବୁଝିପାରୁଛ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥଣ୍ଡା ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗରମ। ଥୟ ଥୟର କ'ଣ ଅଥୟ ମାନେ ଟିକେ ଥୟ ବି ହେବାକୁ ଦଉନି ଅଥୟ କରିଦେଉଛି ପିଲାଟି। ଦଢ଼ର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଫଟା ବା ଭଙ୍ଗା। ଆଉ ଦୟାଳୁ ଦୟାଳୁର ସଦାବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନିର୍ଦ୍ଦୟ। ଜଣେ ବହୁତ ଦୟା କରନ୍ତି ତା ଦୟାଳୁ ହଁ ନା ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଥାଆନ୍ତି ନା ବହୁତ ନିର୍ଦ୍ଦୟ। ବୁଝିପାରୁଛ କିଛି ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଫରକ ହିଁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ ନା ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି ନା ଦରକାରୀ କ'ଣ ଦରକାରୀ। ଦରକାରୀର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅଦରକାରୀ। ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ ନା ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ବହୁତ ଦରକାରୀ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିକି ଥାଏ ଯେଉଁଟା ଆମ ୟୁଜ୍ରେ ହିଁ ଆସେନି ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଅଦରକାରୀ। ତ ଦରକାର ସଦାବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅଦରକାରୀ ହିଁ ହେଇଯିବ ନା। ଦାତା ଦାତାର କ'ଣ ଗ୍ରହିତା ହଁ ନା ଏବେ ଜଣେ ଦଉଛି ପଇସା ସିଏ ହେଲେ ଦାତା ଯିଏ ନେଉଛି ପଇସା ସିଏ ହେଲେ ଗ୍ରହିତା ତ ଦାତାର ସଦାବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଗ୍ରହିତା ହିଁ ହେଇଯିବ। ଦୀର୍ଘର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦେଖ ଦୀର୍ଘର ଏଇଠି ହର୍ଷ ଆମେ କ'ଣ ଦୀର୍ଘ ଇ ହର୍ଷ ଇ ତ ଦୀର୍ଘର କ'ଣ ହେଇଯିବ ହର୍ଷ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଦୁଃଖ ନା ଜୀବନରେ ତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଲାଗିକି ଥାଏ କେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଥାଏ ତ କେତେବେଳେ ସୁଖ ଥାଏ। ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ମାନେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଖଳ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ବା ପିଲା ଯିଏ ବି ହେଇଯାଉ ତାକୁ ଆମେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ କହୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ବହୁତ ନମ୍ର ଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମାନେ ବହୁତ ନିରୀହ ଦୁର୍ଦାନ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନିରୀହ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଦୁର୍ବଳ ଜଣେ ଜଣେ ଥାଆନ୍ତି ନା ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ତ ତାର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସବଳ ମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ବହୁତ ବଳ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କ'ଣ ହେଇଯିବ ସୁଭିକ୍ଷ। କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସୁଭିକ୍ଷ। ଦୁର୍ଲଭ ଦୁର୍ଲଭର ହେଇଯିବ ସୁଲଭ ମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ ଜିନିଷ ଆଉ ବହୁତ ସୁଲଭ ଜିନିଷ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିବା ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।